उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। नजिकै गरेको हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो यस इन्टरनेसनल भेटेरिनरी स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन आइभिएसए पक्लिहवाद्वारा आयोजित इन अप्रोच टुवर्ड्स ह्युमन एन्ड हाइजेनिक फेस्टिभल कार्यक्रम जुन चाहिँ 2 भागमा विभाजित गरिएको थियो, सोही कार्यक्रमको पहिलो चरणको रूपमा मिट हाइजिन इम्पोर्टेन्स एन्ड टेक्निकल नर्म्स भन्ने विषयमा सम्पन्न हुन गइरहेको आजको यस वेबिनारमा म यसै कार्यक्रमकी सञ्चालिका माधवी पोखरेल तथा र आइभिएसए पक्लिहवाकी एडिटर उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर दामोदर सेदाई। उहाँ हाल पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा एडजङ्क्ट प्रोफेसर अफ भेटनरी प्याथोलोजी एन्ड मिट हाइजिनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अब म ढिला नगरी डाक्टर सेदाईलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर हजुरलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू माधवजी। अगाडि बढाउनका लागि म डाक्टर दामोदर सेदाईलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनका लागि यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सर, यु क्यान स्टार्ट योर प्रेजेन्टेसन नाउ। Okay, thank you so much, Ms. Madhavi. Okay, good afternoon, everybody. We say a very happy Dasai or Dasara to all Hindu friends and Assalamu alaikum to all Muslim friends. The title of today's webinar is Meat Hygiene and Importance and Technical Norms. This presentation is prepared targeting to the Sai festival, which is at our doors. As we know that meat hygiene covers many areas or aspects. So today's presentation will be a little bit longer, but I will try my best to explain the aspects in brief. Okay, now I'm going to start my presentation and I'm going to share my presentation. Okay. Where is my? It is visible. Is the slide is visible? Yes, sir. Okay, then I will start. Okay. So we start with the area of meat hygiene because our topic is meat hygiene for today. So what I would like to say that meat hygiene covers the whole meat value chain, and many people say that this is something about farm to table, farm to fork, or stable to table, according to the meat eating practice in the different countries. But in brief, what we can say that it covers the whole meat value chain. We explain this. How can we explain this? Farm to fork or farm to table. It means that we shall have some inputs for the food animal raising at farms, and when the animal is ready, they are transported to the slaughter establishment, where they are slaughtered and produce raw meat, and some are transported to the industry, and they prepare different types of meat preparation and sent to the outlets, whether this is retailer or wholesaler or direct selling, and then it reaches to the consumer. That means from farm to the consumer. Okay, it covers this area. Then going to the history of meat inspection or meat hygiene, you might be remembering that this
meat checking or meat inspection or meat hygiene started right from 1400 BC. That means in the Hebrew era, when the Moses laid down a doctrine called the Mosaic doctrine. At that time, also the law was made indicating that what type of meat can be eaten and what not. And jumping to the Napoleon's reign in 1807, at that time there were many private slaughterhouses in France, and nobody was hearing to the government and government rules. And that's why Napoleon Bonaparte built public slaughterhouses in Paris and closes all private slaughterhouses, promulgating the law. That was the starting point of the scientific slaughterhouse in the world. Then jumping to 1868 AD in Germany, there also there was a rule for establishing for slaughterhouses, and that was the slaughtering was compulsory, and that was made compulsory in the slaughterhouse. And if we go through the history of meat inspection, meat hygiene in England, of course there were several rules to control the meat hygiene in England, but up to 1938, very few people were following the government rule. That is why the government of England regulated the meat by Food and Drug Act. That means people were oriented and they were told that this is under Food and Drug Act, so this is mandatory to all, and there will be no excuse. So from 1938, the England follow the meat hygiene rules. In fact, if I say very frankly, 100% rules were followed after 1951, even in England. And if we summarize the history of this meat inspection or meat hygiene, we Nepalese are about 213 years back. If we remember the period of Napoleon Bonaparte's reign. Then why this meat hygiene or meat inspection is so important? If we think of this thing, then we can have the result that meat hygiene is or meat inspection is very important because we have population growth. That means population is growing year by year, and there is urbanization, and people are concentrating in the urban. It means that if the infected or contaminated meat is supplied to these people, then very large number of people may be infected and fall sick, and there will be health problem. That's why this is very important. Another thing is that there is change in food habit of the people that we know very well. And another fact is also there, that means young generation are much more conscious, health conscious, and this is very good indication also. And another point is that we have a long list of genetic diseases and also economic diseases. Whether this is
in case of poultry or in case of other animals. And if if the animals are dead or sick, then there will be less in production and there will be the less supply of meat or meat products to the people. Why so? Why is not moving? Why is not moving? Okay. Then the question may come, what are the major diseases? Yes, of course, we have very long list of degenerative diseases that we know because we all are veterinarians. But in our context, the major one are salmonellosis, E. coli, tuberculosis, brucellosis, and leptospirosis. Of course, there are other emerging and new emerging diseases that we know. And in addition to that, there are some resistant bacteria also, which are causing problem both in animals and humans. If we talk about the objectives, then what are the objectives of meat hygiene? And I have categorized these objectives in 4 categories. One is to provide wholesome meat to the consumer. Number 1, this is related to public health directly. Another is related to animal health. For this, early detection and response, second objective of meat hygiene. And third one is for the economic growth. And fourth one is eradication of the animal disease, whether this is economically important or zoonotic. But we also know that eradication of all animal disease is not possible, at least in our SAARC region. Then what could be other importance of meat or meat eating? The answer is about 30 to 35% of our diet contains meat or meat products. Meat is a very good source of protein, omega fat that we know that is healthy fat, and it also contains different types of minerals, and among them the most important one is magnesium and zinc that we know, and meat is also a good source of vitamin B complex and in some meats vitamin A. So in brief, meat is very, very important to maintain our health. Then we were talking about 2 things. One is for production and another for health. Then what about the dressing percentage? Dressing percentage, the dressing percentage, we are talking about the dressing percentage, but the dressing percentage depends on many factors, you know. What about the age? What about the maturity of the animal? What about the sex? It differs by sex, or in breed, or species of animals, and feeding practice. It means so many factors are rolling to the dressing percentage of the carcass. Oh, why this is considered? Because it indicates the net volume or net weight of the meat that we find. And if the quality and animal is healthy, then worldwide considered or approved value for this dressing percentage is, for buffalo, this is up to 47%, goat about 60%, and a little bit less in sheep due to flesh, and poultry up to 74%, and pig up to
76%. The question may come, why the dressing percentage of pig is so high? Because the answer is we eat everything from pig. That means hay. We just discard the hooves and the intestinal contents only. Otherwise, we take all parts. That's why the dressing percentage of pig is high. But we must be aware of the fact that these percentages are just for guidelines. We should not be strict, because I have already told you that in the dressing percentage depends upon many factors. If there is deviation, or if there is different different parameter, then the dressing percentage will vary. Why is not moving? I don't know. Okay. If it is so, the question may arise, how we can get the hygienic meat, or how we can produce hygienic meat in the farm, or in the slaughterhouse, or in the retailer shop, or on our plate. The answer could be number one, but very, very important thing, I say, that we must consider the good practices at farms itself. Good practices means good practice in different aspects of animal husbandry, plus farm recording, watering, and drug withdrawal period, identification, traceability of food animals. That means all aspects to be covered and should be practiced well. This is very important, because if we do not produce the healthy animal, we cannot expect the good quality meat or safe meat. This is very important. Second is, we must consider the animal welfare activities. We have already seen how our animals are transported from farm to the slaughter establishment or slaughter places. If we compromise this animal welfare, we cannot expect the hygienic meat. Another point is, we must procure food animal from the reliable source. Then only we can get it. And another but very important point is that we must examine the health certificate on arrival at slaughter places or slaughter entity. Because if I say slaughterhouse, because in SAARC region we don't have many numbers of slaughterhouses throughout the country. Okay, that we know, but we have many slaughtering places or slaughtering entities. Whatever may be the condition or place, we must ask for the animal health certificate. Okay. And another point to be considered is, after arriving to the slaughtering entity or places, we should provide 12 to 24 hours rest to the animals, so that the physiological parameters may be normalized. And another thing we must keep in our mind is that no febrile animal must be slaughtered. Okay. And talking, as I told that there should be good practice even in the in providing the drinking water. If it is so what should be the quality of the drinking water? Yes. In each and every country, they have standardized the quality of drinking water for animals, both for animals and livestock. In Nepalese context also, we have
some standard, Nepalese standard. I have marked red for livestock. But very sad to say that many of us don't know this standard for drinking water for livestock. But we must consider these things, because if the water is not safe, then how can we expect for good quality and safe meat and meat products? Just see this this is the transportation condition in Nepal. If we are transporting the animals like this, can we say that we shall receive or we shall get hygienic meat? I don't think so. So during transportation also, animal welfare must be considered, as I said. Then what are the other norms to get hygienic meat? We should segregate the animals, diseased or suspect animals, and then after if we are going to slaughter that particular animal, we should provide. We should not provide food for 12 to 24 hours, depending upon the species of animal. Okay, and this is to reduce the GIT content. Okay, and then after another steps comes antemortem at the abattoir or examination of the superficial lymph nodes and the animal behavior at the slaughtering places. This is very important, because if we examine the superficial lymph node also, we can have many ideas to declare that whether the animal is healthy or carrying some diseases. Then the next step is stoning. The animal welfare people say, and even OI says that without proper stoning, animal shall not be slaughtered. Okay, that means it is mandatory. And in Nepalese context, we are doing 2 or 3. We are adapting 2 or 3 techniques. One is using electrical current. Another one is using a mushroom captive bolt pistol, and hot water in poultry. These are for stoning. But while stoning, we must be careful that the animal must be stoned properly. And if the animal is not stoned properly, the quality of the meat will go, and the shelf life of the meat will go. Why is not moving? Okay, and this is the captive bolt pistol, and this is mushroom type, because if you mark here, the head of this pistol is just like mushroom. Okay, that's why the name is given accordingly. And here the bullet will fire here inside. Bullet will not come out. Only this shaft will come and give the pressure to the brain, and the animal becomes unconscious. And this is the live bullet. This one is also live bullet, and this is fired one, disposed one. This after firing. Okay, these are, and here you can see red color. Another type of bullet will come with blue or green color. That one is for small ruminants, and this is for large animal. Okay, and this is electrical tongue that we are using. Those people who are running the slaughter places in big cities in Nepal, they are using this electrical tongue, okay, for to stone the pigs.
Then one thing we should keep in our mind that if we see such type of petechial hemorrhage during ante-mortem examination, or if we see such type of growth on the surface or the animal is also febrile, and if we see such type of swelling in joints, we must not allow the animal to slaughter because they are carrying infection, and we cannot expect healthy or safe meat. Never. Another thing to be considered, to be kept in our mind is that after 60 seconds of stunning, we cannot slaughter the animal. Means the slaughtering must be done within 60 seconds of stunning. Okay, this is very important, and we should not forget this point. This is very, very important if we are talking about the meat hygiene or the quality meat. Okay, and next point is that breeding must be done on hanging position. Okay, why so? The answer is that if we bleed the animal on laying position, then about 40 to 50% blood will be retained in the tissues, which will lead to quick deterioration of meat, and the shelf life of meat will be decreased. And another thing which is very, very important is that if somebody wants to run slaughterhouse or slaughter place, whatever it is, there must be plenty of water. I have given some figures also that is internationally standard. I take very simple example. If we are intending to slaughter one poultry, adult poultry, how much water do we need? The answer is 25 to 32 liters per bird. It means that we need plenty of water. But what we are saying in our countryside, that a person having less than 50 liters of water, they is slaughtering more than 10 goats and supplying meat to the consumer. If we are doing so, can we expect for quality and safe meat? I don't think so. Okay, so water is very, very, very important to run a slaughterhouse or slaughter place, and the quality of water is the quality of water should be chlorinated. Only chlorinated water can be used in the slaughterhouse or on the carcass. What we are doing, if we are dipping the meat in unchlorinated water, then the meat will give foul smell after 8 or 12 hours due to growth of the microorganism. And another thing, we have to do two types of practice. Some people are in some species, people are removing the skin, and in many cases, they scald. They don't remove the skin. If we are not removing the skin from the carcass, then we should use water at 60 degrees Celsius. But mind it, if the color of the animal or pig is black, 60 degrees centigrade
water for 2 minutes will not work. We cannot remove hair properly. It needs 65 degrees centigrade. Okay, and if we are talking about the slaughtering place or slaughterhouse, then we should have 80-degree water for sterilization of the knife or tools, and 40-degree temperature for washing hands. But we should also remember that scaling for long time will burn the skin. So the time for scaling must not exceed 2 minutes. And then after we do this singeing also. And then after we clean the carcass by chlorinated water. These steps should be followed. Then we have to remove visceral organ after cleaning by water, so that if there is any dirt or unwanted material on the skin, that will be removed. Then after we remove the visceral organ, and after removing the visceral organ, we should split the pig and the buffalo carcass into 2 halves from vertebra to column. Sorry, there was a phone call that I got it. Okay. And the question may come, why we split buffalo and pig carcass? This is to identify any abnormalities within the vertebral column. Okay. Sometimes you will find pus, especially in the sacral region, and sometimes at the cervical region. And then after, we should check for the abnormality in the visceral organ and inner side and outer side of the carcass. If there is any growth or any bulging points or any abscess or any abnormalities, and if we find such type of abnormality, we have to trim it very carefully. If it is less in number, 1, 2, or 3. If they are multiple in number, we cannot use such type of carcass. We should condemn the whole carcass. Okay, there are so many conditions in which we can trim it, we can trim and use it, and there are many conditions in which we have to condemn the whole carcass. Okay, then if there are 1 or 2 this growth or abscess or any abnormalities, then what we can do, we should do is we have to check the major lymph nodes and inspect for any pathological lesions. And in case of slaughterhouse or slaughtering places, if we are doing these activities, then the next step should be stamp on the carcass, following the local rules, because the different country has different rules, and what type of ink should be used, what should be the ink, and what should be the mark in buffalo, in pig, or in goats, sheep and goats. They differ from country to country. Okay, but I have mentioned that we should follow the local rules for stamping the carcass. During postmortem examination, if we see such type of lesions in the heart muscle, or if we see such type of lesion in the heart muscle or masseter muscle or in diaphragm muscle, then we must
remove that part very carefully and should condemn. Likewise, in case of pigs, if we find such type of lesion in the masseter muscle or in myocardium or in the diaphragm area, then such type of meat must not be eaten and should be condemned. Then next is very important. I have marked it by red color. Is feeding of water bag to the dogs. This is blunder. And in countryside, majority of people are practicing like this. This is, in my words, I would like to say that this is nothing. This is suicidal activity because doing this, we are growing the Echinococcus granulosus, which produces hereditases in food animals and including human. So if we find such type of water bags in the intestine or lungs or liver, sometimes you will find even in the brain also. But generally we find in the lungs, livers, and the intestinal area. If we find such bags, then we must remove carefully. We must trim it very carefully without puncturing the bag and dispose safely, and must not be given to dog to eat. Okay, and the next step will be two. Can be two. In our condition, majority of people prefer hot carcass, and if it is so, that can be supplied after the stamping the carcass. We can supply as hot carcass, and if it is not supplied immediately, then we should seal the carcass for 24 hours at 0 to 4.4 degrees Celsius, but I made it as 0 to 4, not 4.4, because it will be very easy to remember. And let's see, in some area of Nepal, still people are transporting meat like that. Then can we expect safe meat from this? Okay, but the meat so produced or prepared at the abattoir should be transported from one place to another in such van. And I hope that many of you might have seen such type of vehicles running from one place to another, especially in Budol area, Kathmandu Valley, and in Biratnagar area, Pokhara Valley. You can see this should be used. And in a foreign country, they use such type of chilling, not only chilling ban, they use even freezing ban, and the temperature is around minus 60 degrees Celsius. That is not chilling ban, that is freezing ban. And then next step is cooking and eating. If we are using the semi-cooked or raw meat, then there is chances of transmitting different types of diseases from meat. So semi-cooked or uncooked meat are not recommended to eat. And if we are going to cook the meat, it should be cooked at least for 30 minutes and should be eaten after within 1 to 2 hours. 1 to 2 hours, even in the colder region. Okay, and
Another thing, many people prefer this roasted or smoked or grilled meats in Nepal also. But we must know that what are the hazardous effect of these type of meats, because these meats contain smokes and different chemical compounds. Precisely speaking, this heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons, and these chemicals are mutagenic and carcinogenic. That is why we say that we must not eat overheated and smoked meat and meat product. And if we talk about the storing, there are few points, because in these days many people keep meats in a refrigerator, and if it is for short duration, then we can store meat at 2 to 8 degrees centigrade, that means in refrigerator, and for longer period, then we should freeze the meat. The very important point here is that we cannot keep meat for more than 7 days. But if you go through the textbook, then you will find you can keep the meat for 2 to 4 days only. But what I said is maximum 7 days. And skin or head should not be kept more than 48 hours at slaughterhouse. Why I'm talking about this? Many people think that I have kept meat in the refrigerator, so the meat is quite safe. No, that concept is wrong. Why? Even after chilling also, if you go through this slide, the answer is ready. And even after chilling, the bacterial load in the raw meat is like this, okay? 10 to the power 3 means 1000, okay? Okay? So, per square centimeter. And we have problem with Salmonella E. coli, okay? So it is unsafe. If we keep the meat more than 7 days, what will happen? If the moisture content is high, Pseudomonas and alkaligens will develop. If there is less moisture content, then micrococci and yeast develop on the meat surface. If there is minimum moisture, then there will be the development of molds. This means the meat is spoiled. Okay? And how to identify which type of organism is developing on the surface of the meat which we are keeping in our refrigerator? I have given this guideline also. If lactobacillus is there on the surface, then you will see the green spot. If there is Photobacterium, you will find this luminous spot. If Serratia is there, then you will see a red spot on the surface of the meat. And if there is Pseudomonas, it will give you blue color. And if there is Micrococcus, then you will see the yellow coloration on the surface. Okay, if you have this idea, then also you can identify, or you can say that which type of organism is growing on the meat surface. So, next subtopic is sanitation hygiene. That is, we must be very careful about the sanitation of the plant. It should be regularly clean. But mind it,
we should not use phenolic compound to sanitize the plant, because if we use these compounds, the meat will take the order of these compounds. And another one thing is personal hygiene, and the person who is involving to slaughtering or selling the meat or cutting the meat must wear this personal protective clothes, and he or she must take bath before and after completing the work, and frequent hand wash is important. Why is not moving? Okay, I was talking about the sanitation also. Okay, for sanitation, so many types of chemicals are being used in slaughterhouses or slaughtering places. But the question may come, which one is the best one and which one is safer? My answer is chlorine. Okay, and chlorine is very cheap, and this is non-toxic, and it is evaporated within 20 minutes of application, and it acts rapidly, and it decreases 90% bacterial load from the carcass or meat, and very less amount is sufficient to prepare the solution. Okay, if it is so, then the question may come, what should be the strength of the chlorine? Yes, this is very important. Those who are involved in the meat hygiene practice, they must know the concentration of the chlorine in the water. For drinking purpose, it should be 0.5 ppm, and for hand washing, 5 to 7 ppm is enough. Okay, and for carcass or meat washing, it should be 50 ppm, and for cleaning the cutting table, it should be 100 ppm, and for cleaning the equipment surface or foot bath, it should contain 200 ppm. Okay, if we use chlorine, it will be very safe, because it is cheaper, as well as it gives more than 90% bacterial load from the meat. And sanitizer, okay, there are so many types of sanitizer, but best one is chlorine, and these other are having more disadvantages than advantages. And then, okay, we should use detergents also in slaughtering place or slaughterhouses, but what to use? We should use alkali detergent mostly, because in meat or meat touching surface, there is fat attached. So to remove the fat, we must use alkali detergent, and various types of chemicals are available in the market. We can use it, but this second one, sodium hydroxide corrosive, and in case of suspicion of anthrax or brucellosis like that, okay, or TB cases, we should not use it, or other you can use the slaughterhouse. And acid detergent is just to remove the crest or what you call the dirt materials from the water pipes. So we use hardly in the slaughterhouse, and this is once in a month or 3 or 4 times a year is sufficient, except this lactic acid. Lactic acid we should use if there is suspicion of brucellosis. Okay, not only to clean the pipes, but also to use in the carcass also.
but generally we don't use this because this is costly also. With this, I completed my presentation. Sorry, it was really longer. And if there is any query, any confusion, let us discuss one by one. Thank you so much. Thank you for your attention. Thank you so much. Thank you, sir, for such a wonderful presentation. यदि पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा डक्टर सेदाई र उहाँको डक्टर सेदाईसँग रिलेटेड र उहाँको यस प्रेजेन्टेसनसँग रिलेटेड कुनै क्वेरिजहरू भएमा रेज ह्यान्ड गरेर आफ्नो प्रश्नहरू सर सामु राखिदिनु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। Any question, any confusion, you may ask. I try my level best to respond you. च्याट बक्समा हामीसँग एउटा क्वेसन्स आएको रहेछ, म त्यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्न चाहेँ। सर, एनेस्थेसिया दिएर एनिमललाई बेहोस बनाएर काट्न मिल्छ कि नै भनेर स्वीकृति केसीले सोध्नु भएको छ सर। ओके, रेडिमेड एन्सर चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरिमा यदि हामीले मिट खानको लागि भनेर चाहिँ काट्न लागेको हो भनेदेखि त्यो पर्मिटेड होइन। एनेस्थेसिया दिएर काटेर मासु खाने त्यो चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस होइन र त्यसलाई सेफ मानिँदैन पनि। धन्यवाद सर। युथनेसियाको लागि त गर्नै पर्यो होइन, तर इटिङ पर्पसको लागि त्यो भएन। नेक्स्ट प्लिज। सर, मेरो चाहिँ एउटा पर्सनल क्वेसन छ हजुरको लागि। अब जस्तो होटेल रेस्टुरेन्ट्सहरूमा हजुरले अघि पनि यसको बारेमा थोरै त भन्नुभएको थियो, फेरि पनि मलाई जिज्ञासा लाग्यो। अब होटेल रेस्टुरेन्ट्सहरूमा कति दिनसम्म अब मासुहरू अथवा मासुबाट बनाउने आइटम्सहरू नबिग्दाखेरि त्यो मासु डिप फ्रिजमा राखेर कति समयपछि प्रयोग गरिन्छ, अब त्यसले चाहिँ कस्तो खालको असर पुर्याउने गर्छ, यो कन्जप्सन जसले गर्छ ग्राहकहरू उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो असर पर्ने गर्छ? राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मेरो दुईटा एन्सर। यदि रको चाहिँ कुरा भए त अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, र त्यसमा पनि अब यो टाइमको यो सीमित पिरियडमा धेरै ठुलो एरिया कभर गर्नुपर्ने भएको भएर मैले अघि ब्रिफमा भनेको थिएँ। त्यो पनि के भन्दा स्पेसिस वाइज अर्गान वाइज पनि टाइमिङ फरक हुन्छ, स्टोरिङ टाइम फरक हुन्छ, नम्बर 1 होइन। तर मैले अघि नै के भने फ्ल्याटमा भन्दाखेरिमा म्याक्सिमम अबाउट 7 डेज भने होइन, त्यो चाहिँ र मेटेरियलको कुरा भयो। तर यदि तपाईले भन्नुभयो जस्तो वेल प्रिपेयर्ड चाहिँ मिटलाई राख्ने हो भने कति दिन चाहिँ सेफ होला भनेर एउटा क्वेसन थियो, र यदि राखेन भनेदेखि जे पाए त्यही गरेर खायो भने के होला भन्नुभयो। हजुर हजुर। ओके, त्यसको धेरै दिनसम्म राखेर खाँदाखेरि कस्तो असर पर्ला? ठिक छ, त्यसको एन्सर मैले दिइहालेँ। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरिमा पकाएको मासुलाई 2 दिन भन्दा धेरै राखेर मतलब राख्ने भने चाहिँ फेरि त्यो रेफ्रिजरेटरमा भने है मैले, रेफ्रिजरेटरमा 2 दिन भन्दा बढी राख्न हुन्न भन्ने नै मान्यता हो, नम्बर 1 है। दोस्रो कुरो के पनि छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहे मिट होस् चाहे अरू प्रडक्ट्सहरू होस्, त्यो निकाल्यो, कतिजना ग्राहकलाई खुवायो, ततायो, कतिजना ग्राहकलाई खुवायो, फेरि भित्र राख्यो, फेरि अर्को ग्राहक आयो, फेरि बाहिर निकाल्यो, ततायो, खुवायो र फेरि राख्यो। त्यो चाहिँ भनेको एकदम नराम्रो प्र्याक्टिस हो, त्यो गर्नै नहुन्छ। यहाँ बाटामा त्यो त्यस्तो हो, त्यो गलत प्र्याक्टिस हो। दोस्रो कुरा मैले भनिसकेँ, पकाएकोलाई चाहिँ 2 दिन भन्दा बढी चाहिँ राख्न हुन्न, त्यो सेफ हुँदैन भन्ने दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा के भन्दा धेरै दिन राख्यो भने हुन्छ कि अघि नै मैले भने नि हाई मोइस्चर कन्टेन्ट भए कुन ग्रो गर्छ, लो मोइस्चर कन्टेन्ट भए कुन ग्रो गर्छ,
र एकदम लिस्ट मोइस्चर छ भनेदेखि कुन कुन ग्रो गर्छ। जस्तो हाम्रो भनौँ न पुरानै कुरा गर्ने हो भनेदेखि दसैँमा काटेर भुटेर राखेको मासु उसमा तिहारमा छोरी ज्वाइँ आउँछन् तिनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ भनेर राख्ने चलन थियो नि त, होइन हो। अब त्यस्तो गरिकन राख्न थाल्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रो अर्गानिजम ग्रो हुने भयो। भनेको त लङ्गर पिरियडमा राखेपछि फेरि यस्तो छ, कुनै कुन टेम्परेचरमा ग्रो गर्ने छ, कुनै कुन टेम्परेचर। मोल्डको कुरा गरेका थिएँ होइन, -34 डिग्री सेल्सियसमा पनि ग्रो गर्ने पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसरी माइक्रो अर्गानिजम कन्टामिनेटेड मिट हामीले खायौँ अथवा खुवायौँ भनेदेखि मिनिमम के त भन्दा फुड पोइजनिङ हुन्छ, डायरिया हुने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो राम्रो प्र्याक्टिस होइन। एउटा भयो, कति दिनको कुरा भयो र अनि हेल्थ इफेक्टमा त त्यही हुने भइहाल्यो। खास गरिकन फुड पोइजनिङ हुने हो। फुड पोइजनिङ भने भोमिटिङ, डायरियाहरू यो बढी जस्तो देखिन्छ। ओके नेक्स्ट प्लिज। सर अब हाम्रो रजिस्ट्रेसन फर्मबाट पनि केही क्वेसन्सहरू आएको थियो, म त्यो क्वेसनलाई एड्रेस गर्न चाहेँ। प्लिज। त्योभन्दा अघि उषा खत्रीले रेज ह्यान्ड गर्नुभएको छ, सायद उहाँले केही प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ होला। उषा खत्री, प्लिज यु क्यान आस्क योर क्वेसन। हेलो हेलो, एम आई अडिबल? सर मैले चाहिँ भन्नाले उता के काठमाडौँ त्यो त्रिपुरेश्वरको त्यो टेकुनिर के त्यो देखिरहेको थियो कि त्यो लाइटवाला नोटिस हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दा चाहिँ कुनै पनि मासुहरू 24 घन्टा नै डिप फ्रिज गरेर खान पर्छ भन्छन् होइन। तर हाम्रो त अब यतातिर त के अरे अब भागको मासु यताउता भन्छ नि त, हामीले त डाइरेक्ट काटेर खान्छौँ। अनि त्यो डिप फ्रिज गरेको 24 घन्टा डिप फ्रिज गरेको र अनि यो डाइरेक्टै काटेर ल्याएर खाएकोमा के फरक हुन्छ र त्यस्तो पुरा इन्स्ट्रक्सन्स दिइरहेको हुन्छ? ओके, कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले है। पहिला त थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन। कुरो के हो भन्दाखेरिमा नि, पहिलो कुरा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् कि के भन्दाखेरिमा काटेर 24 आवर्समा फ्रिजिङ भनेको त्यो डिप फ्रिजिङ अथवा फ्रिजिङ भन्ने यो वर्ड चाहिँ माइन्डबाट उडाइदिनुहोस्। त्यो के हो भने सिलिङ, काटेपछि 0 to 4.4 डिग्री। त्यहाँ अघि टेक्स्टमा त मैले 4 मात्र लेखेको छु है, साँच्ची भन्ने हो भने 4.4 डिग्री सेल्सियस हो। 24 घन्टा त्यतिमा राख्ने। त्यो राखेको किन? त्यो राखेको फर प्रपर ग्लाइकोलाइसिसको लागि, सो दैट अल द ग्लाइकोजेन विल बी कन्भर्टेड इन्टु द ल्याक्टिक एसिड हो। ओके, त्यो चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस होस् भनेर गरेको रहेछ। अब डिप फ्रिजमा राख्ने हो भने आफ्टर 24 आवर्स राख्ने हो। फेरि आफ्टर भन्दाखेरि फेरि आफ्टर भने त 50 घन्टा पनि आफ्टर 24 आवर्स नै भयो, 100 आवर्स पनि आफ्टर 24 आवर्स नै भयो। त्यस्तो अर्थ नै लाउनु भएन, जस्ट आफ्टर 24 आवर्स भनेर बुझ्नु पर्यो। किन भन्दाखेरिमा धेरै लामो समयसम्म सिलिङमा राख्यो भने सर्फेस डिहाइड्रेसन भएर मिटको वेट पनि घट्छ। त्यस कारणले आफ्टर 24 आवर्स मात्र अनि डिप फ्रिजमा गर्ने हो। डिप फ्रिजमा धेरै स्टेपहरू हुन्छ, धेरै होइन, 2टा स्टेप हुन्छ। अब त्यो बिर्स्यौँ तपाईँको क्वेसनलाई छिटो एड्रेस गर्नलाई हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो डिप फ्रिजको कुरा त्यसरी आउने हो। अब डिप फ्रिजको 24 घन्टा अनि त्यो 24 घन्टाको पछि अर्को 24 घन्टा डिप फ्रिज मा राखेको खायो भने चाहिँ एकदम गुड भन्ने कुरा हो भनेदेखि त्यो म पनि गुड भन्छु। त्यो किन गुड भन्दाखेरिमा अब सिलिङ बिर्सिनुहोस् है, 24 आवर्स फ्रिजिङ गरेको मिटमा चाहिँ यदि टिनियासिस हो, टिनिया सोलियम अनि टिनिया जिनेटा होइन त, यदि तिनीहरू टेपुवा मरु रहेछ भने पनि कोगुलेसन भएर तिनीहरू मर्छन् भनेपछि अब टिनियासिसको प्रब्लम अथवा त्यो के अरे सिस्टिसर्कोसिसका प्रब्लमहरू हुँदैन, सेफ हुन्छ भन्ने कुरा हो। मैले तपाईँको उत्तर दिन सकेँ?
अर्को के अन्त यसमा इन्कम्प्लिट के छ भने भन्नुहोस् त ओसाजी। हजुर सर सर अनि अर्को पनि सोध्न मन लाग्थ्यो है सोध्नुहोस्। हाम्रो यो दसैँमा हुन्छ नि अब कति हामीले अब 6-7 दिन त फ्रिज गरेर राख्छौँ होइन, अनि त्यो मासु के फ्रिज काँचो मासु फ्रिज गरेर राख्ने कि पकाइसकेको मासुहरू पनि त कोही कोहीले फ्रिज गर्छ नि त, फ्रिज गरेर अनि खाने त्यस्तो चलन हुन्छ कि, अनि त्यो दुइटामा चाहिँ अब केही फरक हुन्छ होला नि होइन, मतलब कतिसम्म फरक हुन्छ के खान फरक हुन्छ। मैले भने नि उषाजी अघि नै भने नि मैले, तपाईले 7-8 दिनसम्म पुग्ने गरेर मासु अब भयो, अब एकै दिन खाइसकिँदैन, घरले घसी काटिएछ भोलि होइन, एकै दिनमा खाइन नसकिने 7-8 दिन 6-7 दिन लाग्ने छ भनेपछि त्यो नै त्यसलाई राख्ने, जति जति खान मन लाग्छ त्यो झिक्दै काट्दै पकाउँदै खाँदै गर्ने, द्याट इज द बेस्ट प्र्याक्टिस हो। अब तपाईले सबै पकाएर राख्ने फ्रिजमा राखेर त ठिक भइहाल्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ गुड प्र्याक्टिस होइन होइन। मैले पनि 2 दिनभित्र खाने हो भने त्यो पनि गरे हुन्छ भनेर अघि नै पनि भनिसकेको छु होइन, तर त्यो लामो समय राख्नु हुँदैन, किन भन्दा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रो अर्गानिजम मे ग्रो। मैले अघि नै नभनेको मात्रै हो, प्लिज गो थ्रु द साइकोट्रफ्स हो। अहिले यो सेसन सकिसकेपछि फुर्सदमा साइकोट्रफ्स ग्रोथ इन मीट भनेर नेटबाट सर्च गर्नु, त्यहाँ रौँठाडा हुने आउँछ, त्यहाँ साल्मोनेल्लादेखिबाट लिएर लिस्टेरियासम्मका सबै त्यो साइकोट्रफ भित्र पर्छ र साल्मोनेल्लाहरू इभन -1 डिग्री सेल्सियसमा पनि द्याट क्यान ग्रो भन्नु हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो राम्रो प्र्याक्टिस होइन, बेटर नै राख्ने अथवा अड्कलेर झिक्ने। अनि अर्को कुरा फ्रिक्वेन्ट फ्रिजिङ एन्ड हिटिङ एन्ड फ्रिजिङ पनि त्यसले क्वालिटी डिटोरिएट हुन्छ भनेर मैले अघि नै प्रेजेन्टेसन टाइममा सायद भनेको थिएँ होला। भन्नुहोस्। हजुर हजुर सर। सर अब म रजिस्ट्रेसन फर्मको क्वेसनलाई एड्रेस गर्न चाहे। ल भन्नुहोस्। On which level meat hygiene is being conducted in the context of Nepal भनेर हाम्रो रजिस्ट्रेसन फर्मबाट क्वेसन आएको छ। कस्तो अरे? इन which? On which level meat hygiene is being conducted in the context of Nepal? So sad to say, असाध्यै नराम्रो अवस्थामा छौँ हामीले। मिट हाइजिनका रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अथवा त्यसका टिप्सहरू भनौँ जे भनौँ त्यो चाहिँ हार्डली 10% पनि फलो गरेर देखिँदैन। त्यो मै हुँ भन्ने त्यो इस्टाब्लिसमेन्टवालाले नि लेभलमा मात्रै राम्रा कुरा अङ्ग्रेजीमा लेखेका हुन्छ, भित्र उसको प्लान्टभित्र गयो भनेदेखि टेरिबल अवस्था छ। अर्को भन्नुहोस्। यसै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार छ, व्हाट इज द क्वालिटी एस्युरेन्स अफ मिट इन नेपाल? क्वालिटी एस्युरेन्सको कुरा त अघि नै ठ्याक्कै जोडिहाल्यो। कस्तो छ भनेर भन्दाखेरिमा अब पहिलो कुरो त के भनेर भन्दाखेरिमा हामी कहाँ स्लटर हाउसहरू नै साइन्टिफिक स्लटर हाउस भनौँ न, साइन्टिफिक स्लटर हाउसहरू छँदै छैन भनेर भन्दा पनि पाप लाग्दैन। नम्बर 1 त हामीसँग फेरि कतिवटा छ त पेपरमा त देखिन्छ भन्नु, दे आर नट स्लटर हाउसेस, दे आर स्लटर प्लेसेस हो। त्यो कुरा क्लियर हुनु है। हामी कहाँ स्लटर हाउस नै साइन्टिफिक स्लटर हाउस है, फेरि साइन्टिफिक स्लटर हाउस छैन भने पनि हुन्छ र हामीसँग भएको स्लटर प्लेसेस हो। स्लटर प्लेसेसमा कोहीले चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरेको छन्, दे आर कन्सियस अल्सो है। अदरवाइज कहीँ न कुनै स्टेपमा गएर चुकेकै भेटिन्छ। त्यो भयो स्लटरमा। अब त्यो धेरैवटा नम्बर अफ एनिमल स्लटरिङ गरेर बेच्नेको कुरा गरे। तर अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि फेरि हाम्रो यहाँ के भन्दाखेरिमा रोडमै काटेर अथवा हाम्रो यो रोडमा साना दियो के अरे कोल्ड स्टोरका नाममा काट्दै बेच्दै गरे पनि छन् नि। अब तिनीहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ
अलिकति क्वालिटी चाहिँ राम्रै होला भनेर एक्सपेक्ट गर्ने ठाउँ पनि छ। किन भन्दाखेरिमा त्यो एनिमल कस्तो काट्दैछ, त्यसले त्यो एनिमलको बिहेभियर के छ कस्तो छ भन्ने कुरा देखिरहेको हुन्छ। हुन चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस एकदम गलत। हामीले त्यस्तोलाई बढावा दिनै हुँदैन। यदि हामीले साँच्चै मिट हाइजिनका कुरा गर्ने हो, सेफ मिटका कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो जसलाई पाए त्यसलाई काट्न दिने यो त एकदम गलत प्र्याक्टिस हो। तर पनि त्यो त्यहाँ यस्तो किसिमबाट ठाउँहरूमा काटेर गरेको पनि क्वालिटी चाहिँ एनिमलको क्वालिटी चाहिँ एस्युरेन्स धेरै भेटिन्छ। तर उसको जुन त्यो काटेपछि गर्ने जुन एक्टिभिटिजहरू छ त्यहाँ कुनै एस्युरेन्स छैन। किनभने कता रगत छरिया छ, कता के छ, त्यहाँको सेनिटेसन हाइजिनका कुराहरू सब अल थिङ्स आर कम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट अर्को क्वेसन छ, व्हाट इज द इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ पेन्डेमिक अन मिट? इकोनोमिक इम्प्याक्ट अन अफ पेन्डेमिक, कोरोना भाइरसले गर्दा। कोरोना भाइरस कोरोना, यस। अब भेरी फ्रेङ्कली स्पिकिङ, आई डोन्ट हेभ डन एनी इकोनोमिक सर्वे अन इट, इभन दो व्हाट आई क्यान से इज राइट। यस्तो के कोरोनाले यो चाहिँ क्षेत्र र यो चाहिँ व्यक्तिलाई एफेक्ट गरेको छैन भन्ने नै छैन के। हरेक क्षेत्रमा इन्भल्भ भएको हरेक व्यक्ति, भनौँ न, अब ल म ठ्याक्कै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। सरसर्ती हेर्दाखेरिमा अब स्टुडेन्ट, पढ्ने स्टुडेन्टलाई त केही पनि इफेक्ट नपार्न पर्ने होइन र, होइन? तर इकोनोमिक्सको कुरा गरिरहेको छु है, फेरि मैले पढाइको कुरा गरिरहेको छैन। लेन्थ अफ द पिरियड एक्सटेन्ड भएको ओरेको, अब त्यो सेमेस्टरै खतम भएको त्यो कुरा गरिरहेको छैन है मैले, होइन? त स्टुडेन्टकै कुराबाट हिसाब गर्ने हो भने पनि कति असर पारेको छ त यसले, होइन? जस्तो भने पढाइ भएको छैन तर प्यारेन्ट्सहरूले त फी त तिरिराख्नु परेको छ नि। अनि त्यो फी तिर्ने बित्तिकै भोलि बच्चाले सर्टिफिकेट लिएर जान पाउँछ त पाउँदैन नि। ही अर सी मस्ट कम्प्लिट द कोर्स, इजन्ट इट? हो भनेपछि यस्तो यस्तो इन्डाइरेक्टली असर, कतिलाई डाइरेक्ट असर पारेको छ भनेदेखि कतिलाई इन्डाइरेक्ट असर पारेको छ। अब मिटकै ठ्याक्कै अब एक्जाम्पलमा आउँदाखेरिमा मोबिलिटी रोकियो, होइन? अब एनिमल उसमा तयार छ, बेच्न पाउँदैन, किन्नेमै लिएर जाँदैन, उसले अनावश्यक पालिराख्न पर्यो भन्दाखेरिमा त इन्डाइरेक्ट कस्ट कति छ, अनि उसको लस। यसरी गर्दाखेरिमा त्यस कारणले यसलाई माइन्युटली हेऱ्यो भनेदेखि नराम्रो गरी असर पारेको छ, चाहे मिटको सेक्टरमा होस् चाहे अरू सेक्टरमा होस्। ओके, थ्याङ्क यू सर। अब सायद प्रश्नहरू यति नै थिए आजको कार्यक्रमको लागि, र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणलाई सहजै स्वीकारेर हाम्रो अप्रोच टुवर्ड्स ह्युमन एन्ड हाइजेनिक फेस्टिभल कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको पहिलो चरणको मिट हाइजिन इम्पोर्टेन्स एन्ड टेक्निकल नर्म्स भन्ने विषयको वेबिनारलाई यति इन्फर्मेटिभ बनाइदिनु भएकोमा डाक्टर सिदाईप्रति हाम्रो यस आइबिआरसी पक्ली हावा टिम निकै आभारी छ। यसै गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिएर हामीलाई अन्त्यसम्म साथ दिनुभएकोमा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। साथै अब फेरि पनि हाम्रो यस आइबिआरसी पक्ली हावा टिमको लागि र उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सको लागि म डाक्टर दामोदर सिदाईलाई आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच माधवीजी। सबभन्दा पहिले त अब मैले आफूले जानेका कुराहरू मिट हाइजिन सम्बन्धी जे जति मैले जानेका कुरा हुन् तीमध्ये केही कुराहरू तपाईहरु सबै पार्टिसिपेन्टहरुसँग शेयर गर्ने मौका पाएँ र यो मौका दिनुभएकोमा
यो अर्गनाइजर आइबिएससी पौलियावालाई म पहिलो कुरा धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अब यो मैले युजीलाई होस् अथवा मास्टर डिग्रीलाई होस्, अब यो मिड हाइजिन म 6 महिना पढाउँछु। अब यो 40 मिनट 45 मिनटमा पढाउन यो मैले सेयरिङ गर्दाखेरिमा अब कति चाहिँ मैले कम्प्लिट गर्न सकेँ होला, कति सकिनँ होला, पक्का पनि अब त्यो सबै कभरेज दिन सकिनँ, किनभने एउटै पोइन्टको पनि इलाबोरेट गर्दाखेरिमा लामो कति लामो हुन्छ, कति धेरै पोइन्ट सब पोइन्ट्सहरू आउँछन्। अब त्यो कुरा मैले टाइमको हिसाबले त्यो दिन सकिनँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले मलाई एक्सक्युज गर्नु होला। त्यो मेरो प्रब्लम भन्दा पनि टाइमको प्रब्लम भयो। र अर्को कुरा के भनेर भन्दाखेरिमा मैले यो जुन प्रिपेयर गरेको हो त्यो एउटा के भन्दाखेरि 2 लाइनबाट गरेको छु। एउटा के भन्दाखेरिमा लेम्यानले पनि जसले मासु सम्बन्धी काम गरिरहेछ तर उसलाई केही पनि अरू जानकारी छैन, त्यस्तो व्यक्तिले पनि के कुरामा कसरी ध्यान दिएर इम्प्रुभ गर्न सक्छ भने यसमा इन डेप्थमा गयो भने यो 2टा लाइन भेटिन्छ। एउटा चाहिँ भन्दाखेरिमा त्यस्तो किसिमको जुन बुचर्सहरू छन्, बुचर्सहरूको लागि पनि काम लाग्ने एउटा मेसेज छ भनेदेखि अर्को चाहिँ के भन्दा प्रोफेसनलहरूको लागि पनि त्यो मेसेजहरू छ। र काइन्डली ती कुराहरूलाई यहाँहरूले दोहोऱ्याएर एकपटक हेरिदिनुहोस्, सो द्याट कि आगामी दिनहरूमा होपफुल्ली मैले दिएका इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई फ्रुटफुल नै हुन्छ होला, युजफुल नै हुन्छ होला। र अब अन्त्यमा म अर्गनाइजरहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि मैले जे जति सेयर गर्न चाहेँ त्यो र सकेँ त्यो ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा, र कतिले त क्वेसन पनि राख्नुभयो, आफ्नो क्वेरीहरू पनि राख्नुभयो र एक्टिभ पार्टिसिपेसन पनि देखाउनुभयो। र उहाँहरू समेत सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। विश यू भेरी ह्याप्पी दसैँ 2077। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। र हामीलाई आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिरहनेछौँ। र अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नै आइपुगेका छौँ। र साँच्चै माधेजी जस्ट 1 मिनट, मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु। मैले यो आजको प्रेजेन्टेसनको म पिडिएफ बनाएर पिडिएफ फाइल बनाएर म अहिले एकछिनमा पठाइदिन्छु, विदिन हाफ एन आवर। अनि त्यो चाहिँ अर्गनाइजरले जो इन्ट्रेस्टेड पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई प्लिज प्रोभाइड गरिदिनु होला है त। सर थ्याङ्क यू सो मच। ओके प्लिज प्रोसिड फरवर्ड। अनि अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नै आइपुगेका छौँ। र अन्त्यमा म हाम्रो यस आइबिआरसी पक्लिहावाकी प्रेसिडेन्ट सुभाश्री शर्मालाई आजको कार्यक्रमको बारेमा केही भनाइहरू राख्दै यस कार्यक्रमलाई औपचारिक ढङ्गबाट अन्त्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यस फ्लोरमा निमन्त्रणा गर्दै म यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू करिश्मा बहिनी। मेरो आवाज सुनिरहेछ? सुनिरहेछ दिदी। सर्वप्रथम त अब सबैलाई मेरो नमस्कार। म चाहिँ आइबिएससी पक्लिहावाको प्रेसिडेन्ट सुभाश्री शर्मा र आजको हाम्रो गेस्ट स्पिकरको रूपमा रहनु भएको थियो डाक्टर दामोदर सेडाई। उहाँ चाहिँ फर्मर जोइन्ट सेक्रेटरी एट गभर्मेन्ट अफ नेपाल र एकजना प्रोफेसर अफ भेटनरी प्याथोलोजी एन्ड मिट हाइजिन पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ। र हामीले पहिले अब माधवी बहिनीले भने जस्तै फेस्टिभ सिजनलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर हामीले यो 2 चरणको कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा पहिलो चरण भनेको आजको वेबिनार भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर दामोदर सेडाई सरले नै फर्स्ट लाइनमा फार्म टु फोर्क भने जस्तै साँच्चै पनि त्यो प्रेजेन्टेसन सबै पार्टिसिपेन्ट्स हामी भेटको पनि छौँ, फुड टेकतिरको पनि छौँ, सबैलाई नै टार्गेट गरेर फार्ममा कसरीदेखि लिएर सबै ह्यान्डलिङदेखि ह्युमन स्लटरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, कुकिङ, इटिङदेखि लिएर फोर्कसम्म चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा समावेश गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी स्टोरिङ, रेफ्रिजरेसन, सेनिटेसन, हाइजिन र अन्य केही कुराहरू के
हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। अनि यसै गरी डाक्टर दामोदर सेराईले एज अ भेटेरिनेरियन हामीले एन्टिमोर्टम इन्स्पेक्सनमा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसनदेखि लिएर अब ग्रस र माइक्रोस्कोपिकल लिजन्सहरू चाहिँ केले हामीले छुट्याउने इलिजिबल अथवा इनइलिजिबल मिट प्रोडक्ट्सहरू भन्ने कुरामा पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभएको थियो। र आजको यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेन्ट्सहरूको पनि जिज्ञासाहरू पनि केही हदसम्म सरले पूर्ण गर्नुभएको चाहिँ मलाई लाग्छ। र अझै पनि च्याट बक्समा चाहिँ क्वेसन्सहरू आइरहेका छन् जुन चाहिँ सरले प्रेजेन्टेसनमै केही कुरा समावेश गर्नुभएको छ। र कोही पार्टिसिपेन्ट्सलाई यही केही जिज्ञासा छ भने अवश्य पनि दामोदर सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। र प्रेजेन्टेसन पनि अब सरले भने जस्तै PDF एभाइलेबल भयो भने हामी सबैलाई चाहिँ दिन चाहन्छौँ। स्पेसली अब म IVSC पक्लिहावाको तर्फबाट एज ए प्रेसिडेन्ट र कमिटीको तर्फबाट म दामोदर सरलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति छोटो समयमा पनि उहाँले आफू आएर यति राम्रो प्रेजेन्टेसन दिएर सबै पार्टिसिपेन्ट्सको के जिज्ञासाहरूलाई सबै एड्रेस गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी IVSC पक्लिहावा टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र स्पेसली म मिस पेमा शेर्पा स्ट्यान्डिङ कमिटी चेयरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उसले चाहिँ लगातार सरसँग कन्ट्याक्ट भएर यो प्रोग्रामलाई सम्भव पार्नको लागि एकदम हेल्प गरेकी छिन्। र साथै अब पार्टिसिपेन्ट्सहरू अब जो लास्टसम्म चाहिँ बसेर धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि IVSC पक्लिहावाले यस्तै प्रोग्रामहरू ल्याएर चाहिँ एकदम फ्रुटफुल र इन्फर्मेटिभ वेबिनारहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ आयोजना गर्दै आउनेछ। यसै गरी अब यो कार्यक्रमको अन्त्य भएको भन्ने चाहिँ म जनाउन चाहन्छु। अनि च्याट बक्समा रहेको फिडब्याक फर्म चाहिँ सबैले भरिदिनु होला जसले भर्नुभएको छैन। र यसै गरी अब प्रोग्रामको अन्त्य भएको म घोषणा यहीबाट दिन चाहे। हजुर धन्यवाद, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much. Bye bye. I'm going to leave the session. Okay, bye bye. Okay, sir. Thank you for joining us. Okay, bye bye. It's my pleasure.